다 하나님의 영광을 위하여 하라. 고린도전서 10장 19절에서 31절 말씀을 봉독해 드렸습니다. Dělejte vše ke slávě Boží. 1. Korinským 10, 19 až 31. 하나님의 자녀의 권세를 먼저 받아야 됩니다. Nejdříve musíme přijímat autoritu Božího dítěte. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Ale těm, kteří přijali jeho, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří uvěřili v jeho jménu. 그리고 고린도전서 3장 16절에 보니까 너희는 하나님의 성령이 거하시는 성전인 줄 알지 못하느냐. A 1. Korinským 3.16 píše, nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí duch Boží. 우리가 확인을 해야 됩니다. Musíme potvrdit, 우리가 성전입니다. že musíme ověřit, že jsme Boží chrámové. 그래서 성령의 힘 입어서 사단을 결박해야 됩니다. Měli bychom být posíleni duchem Božím a měli bychom svázat moci satana. 우리의 생각, 마음, 우리의 삶에 사단이 점령하지 못하도록 해야 됩니다. Měli bychom zabránit satana tak, aby neútočil do našich myslí, do našich srdce a do našich životního stylu. 그래서 오늘 고린도전서 10장 31절에 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. A 31. verš 1. Korinským 10 říká, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě. 저와 여러분이 신분과 권세를 누려야 됩니다. Měli bychom si užít naše status a naše autoritu. 성령의 힘 입어서 여러분들이 인도받고 성령의 열매를 맺어야 됩니다. Měli byste si být posíleni Božím duchem a měli byste přijímat vedení Ducha Svatého. 그래서 우리가 하나님의 영광을 돌리는 존재라는 것을 잊지 말아야 됩니다. Neměli bychom zapomenout, že jsme bytosti, které oslavují Boha. 인간을 통해서 하나님의 영광을 받기를 원하십니다. Bůh chce přijímat jeho slávu skrze člověka. 창세기 1장 2장 7절에서 8절 말씀에 여호와 하나님이 땅에 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. 여호와 하나님이 동방 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 것을 사람을 거기에 두시니라. Genesis 27 až 8. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země a do jeho hřípy vzdechl dech života a člověk se stal živou duší. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, kterého vytvořil. 하나님의 형상대로 사람을 만드시고 에덴이라는 곳에다가 두셨답니다. A člověk byl stvořen k Božímu obrazu a byl zasazen do Edenu. 하나님의 영광을 돌리기 위해서 다 하나님이 준비하신 것입니다. Bůh to vše připravil tak, aby člověk mohl oslavovat Boha. 그래서 이 영국의 찰스 1세 국왕이 1643년도에 영국 교회가 공통적으로 어떻게 하나님께 영광을 돌리고 말씀대로 살아갈 것인가, 그것을 신학자들을 모아서 회의를 했는데 5년 동안을 했습니다. V roce 1943 svolal král Karel I. u učence a teology do Westminského opatství
aby vytvořil jednotný standard liturgie, náuky a kázně pro anglickou církev. Tato konference trvala 5 let a výsledkem byl, 그게 이제 웨스트민스터 소요리 문답이라는 책이 있는데 그 책에서 5년 동안 회의 이 결과의 내용을 가지고 제일 첫 번째 사람의 목적은 무엇인가? 사람이 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. a to je výsledkem byl Westminsterský velký a malý katechismus. Oficiálně byl přijat parlamentem v roce 1648. A první otázka toho Westminsterského malého katechismu je tahleto otázka. Co je hlavním cílem člověka? Hlavním cílem člověka je oslavovat Boha a navěky se z něho radovat. 이것이 미국의 청도교들이 이것을 가지고 미국으로 가서 미국에서 장로교 선교사들이 한국에 가져와서 제일 먼저 하나님의 영광을 돌리는 것이 인간이 제일 되는 것이다. 이렇게 선포하기 시작한 겁니다. A puritáni jej přinesli do Ameriky a presbyteriánští misionáři přijeli do Koreje a přinesli do Koreje. 그래서 이 시편 100편 3절에 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으시니요 우리가 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. A v Žálmech 103 je to napsáno, vezmě, že Hospodin je Bůh. A vězme, že Hospodin je Bůh. On nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce jeho stáda. 그래서 이사야 43장 7절에 내 이름으로 불려지는 모든 자 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. A říká Bůh v Izajašově kapitole 43:7, říká, každého, kdo je nazývan mým jménem, jehož jsem stvořil ke své slávě, jehož jsem utvořil a učinil. 보호자에 요한계시록 4장 4절을 보니까 보호자에 둘러 24 보호자들이 있고 그 보호자들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉아서 그 보호자를 영광을 예수 그리스도 어린 양께 돌려드렸습니다. A když se podíváte ve Zjevení kapitole 4:4, píše o trůnu. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů a na jejich trůnech sedělo 24 starších, oblečených do bílých šatů a na hlavách zlaté věnce, že viděli všichni, že je tady napsáno obrazem toho, že všichni, kteří seděli kolem toho trůnu, oni oslavovali toho hlavního. 여기 24 장로는 구약의 12지파, 신약의 12 사도 제자 이런 장로의 대표를 말하기도 합니다. A když se tady podíváme, zjevení, co znamená 24 trůnů. 24 trůnů tady může znamenat, že 12 rodů a starších ze starého zákona a 12 apoštolů. Celkem je jich 24. 그러니까 이 하늘의 보좌의 그림이 장로들이 전부 다 하나님을 높이며 하나님께 영광을 돌리는 그 모습이 우리 교회의 모습인 것입니다. A obrazem Božího království a Boží církve vypadá jako obraz trůnu, tam, kde je 24 starších ve starém i novém zákonu. Oni oslavují Boha a radují se z něj. 요한계시록 4장 10절과 11절에 24 장로들이 보좌에 앉은 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계신 이에게 경배하고 자기 관을 보좌 앞에 드리며 이르되
우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. A říkají Zjevení kapitola 4, 10 až 11. Padne těch 24 starších před sedícím na trůnu a pokloní se žijícímu na věky věku. Pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: hoden si, Pane a Bože náš, svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci z tvé vůle a existovaly a byly stvořeny. 저는 연말 되면은 자주 보는 그림이 있는데 미디어 보면은 축구 선수들이 하나님께 영광을 자기 골을 한번 넣고 하나님께 영광을 돌리고 드라마의 주인공이 자기 상을 받았을 때 하나님께 영광을 돌리고 이런 이 하나님께 영광 돌리는 이 연말의 모습을 많이 볼 수가 있습니다. Ve svém algoritmu v YouTube tady vidím dost často ke konci roku, že mi vyskakují takové videa, kdy fotbalisté až po gólu dělají takový ceremoniál, svůj ceremoniál, že oni oslavují Boha. Všechno ukazuje Bohu, že je to on, který tohleto dovolil a oslavují Boha. Tak to je pro mě velmi radostná zvěst a to mi ukazuje ve svém algoritmu. 뭐 이것을 해야 됩니까? 이걸 하지 말아야 됩니까? 뭐 이렇게 질문을 많이 하는데 다 하나님의 영광을 위하여 하라. My se hodně ptáme, zda můžeme, zda nemůžeme, ale dělejte všechno pro Boží slávu. 하나님의 영광을 돌리려면 먼저 우리 인생의 신분부터 바꿔야 됩니다. Abychom mohli nejdříve dávat Bohu slávu, tak musíme nejdříve změnit naše status. 그렇죠? 예배부터 드려야 돼요. 운명의 48자의 마귀에게 잡혀가지고는 절대로 하나님께 영광 돌릴 수 없습니다. Ten status nám umožňuje tak za prvé, abychom mohli uctívat Boha. V tom stavu jako dítěta ďábla a v tom stavu, který je plný kalamit, pohromy a kletby, prostě v takovém stavu nemůžete uctívat Boha. 여러분들이요. 하나님의 성전이면은 예배부터 드려야 돼요. Jestli jste Boží chrám, nejdříve musíte uctívat Boha. 아멘. 우리가 지금 이 세상에는 금, 토, 일일 다 쉬잖아요. 예배 드릴 수 있는 길이 얼마나 많습니까? Podívejte se, co je v dnešní době, jak my odpočíváme, máme trošku volno i v pátek, máme volno sobotu i neděle, tak máme volný 3 nebo 2,5 dny, abychom mohli uctívat Boha. 영적으로 무장하지 않으면요 절대로 기도도 안 돼요. 그래서 사단 결박부터 해야 됩니다. Jestli nejste vyzbrojení duchovně, tak ani nemůžete se modlit, nemůžete vyhnat ďáble, tak nejdříve proto musíte uctívat Boha a modlit se. 그래야 여러분들이 다 하나님의 영광을 위해서 영광을 돌릴 수 있습니다. A teprve můžete oslavovat Boha. 아멘. 그 다음에 자연계를 통해서 하나님 영광을 받기를 원하십니다. A za druhé pak Bůh přijímá slávu skrze stvoření. 이 자연이 보세요. 하늘과 하나님의 영광을 선포하고 있습니다. Podívejte se, že i stvoření hlásá Bohu slávu. 이 시편 19편 1절에 보니까 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다. Žálmy 19.2 píše: nebesa vypravují o Boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho ruku. 그리고 시편 148편 1절에 2절에 보니까 할렐루야 하늘에서 여호와를 찬양하며 높은 데서 그를 찬양할지어다. 그의 모든 천사여 찬양하며 모든 군대여 그를 찬양할지어다. Žálmy 148, 1 až 2. Haleluja, chválte Hospodina z nebes,
chválte jej na vyšinách, chválte jej všichni jeho anděle, chválte jej všechny jeho zástupy. 천사들이요 사단을 따라서 타락을 했거든요. Anděle padli taky za tím satanem. 그래서 이 천사들 하늘의 이 천군들 다 여호와 하나님을 찬양하라. Ty anděle, jeden anděl, zástupy anděly byly stvořeny tak, aby chválili Boha. 아멘. 시편 148편 3절에 보니까 해와 달아 그를 찬양하며 밝은 별들아 다 그를 찬양할지어다. Třetí verš. Chválte jej slunce i měsíc. Chválte jej všechny jasné hvězdy. 지금 제가 관심을 많이 갖게 되는 거는 이 나라마다 인공위성을 막 이 공중에다 쏘아 올리면서 그 이름을 붙입니다. V poslední době mám zájem a hledám takové videa ohledně satelity, jak každý stát posílá svůj satelit a pojmenuje každý satelit jménem. 그런데 대한민국에서는요 무궁화 꽃이 있어요. 그 샤론의 성경이 말하는 샤론의 꽃이라는데 예수 그리스도를 상징하는 꽃입니다. V Koreji bychom pojmenovali jeden satelit takzvaného kytka jako Sharon. Ta kytka, která se nazývá Mugunga, je stejná kytka jako jméno Sharon. A Sharon, kytka znamená v hebrejsky, to označuje spasení, jako to označuje a reprezentuje Ježíše. 지금은요 달 근처에다가도 인공위성을 띄우는 시대가 왔어요. A přišla taková i doba, že satelity jsou blízko i ke měsíci. 그러니까 인공위성이 이 통신이 왔다 갔다 하잖아요. 그래서 지금 저와 여러분이 인터넷을 많이 사용하잖아요. 그런 모든 정보들이 다 그 위성 때문에 되어지는 것입니다. Jak můžeme používat internet díky satelitům, protože ty satelity tak i odpovídají nám, i komunikují na ovzduší a nám nabízí informace. 그런데 지금 이 다른 나라에서는 인공위성을 계속 쏘는데 뭐라고 그러는지 알아요? 태양 신이 있고 뭐 담무스 신이 있고 하여튼 우상 숭배하는 신 이름을 많이 붙여서 쏘아 올린다는 것입니다. Ale v jiných státech tak oni pojmenují své satelity podle jméno bohů, jejich antických bohů slunce, měsíce, hvězdy. 애굽의 바로 왕은요 태양신의 아들로 여겨졌습니다. Dřívější král a syn, nebo král Egypta byl nazýván jako syn slunce. 그래서 해, 달, 별들이 숭배 대상이 아닙니다. 하나님을 찬양하는 피조물이라는 것입니다. No ale tady jasně říká, že slunce, měsíc a hvězdy nejsou objektem uctívání, ale nýbrž stvořením, které chválí Boha. 여러분, 이 물도 생명입니다. Voda jí má taky život. 그래서 우리 물 먹어야 돼요. Tak proto musíme pít vodu. 생명을 먹고 마셔야 됩니다. Musíme pít život. 그런데 이 물이 어디에 있냐면 하늘에도 있고 이 땅에도 물이 있어요. A vody jsou i na nebesích, i pod zemi. 근데 이 시편 148편 4절 5절에 하늘도 그를 찬양하며 하늘 위에 있는 물들도 그를 찬양할지어다. 그것들이 여호와 이름을 찬양하면 그가 명령하심으로 지음을 받았음이로다. Říká Žálm 148, 4 až 5. Chválte jej nebes i vody, které jsou nad nebesy, ať chválí jméno Hospodinovo, neboť on přikázal a byly stvořeny. 여러분 어떤 사람이 물 연구해서 이렇게 사진을 찍어놓은 게 있는데요. 사랑합니다, 행복합니다 이렇게 아름다운 언어를 쓰잖아요. 그러면 그 물 모양이 완전히 아름답게 바뀐대요.
A bylo zkoumáno od nějakých zkoumavců, že když říkáme dobré slovo, krásné slovo, například miluji tě, jsem šťastný, do vody, tak i forma vody taky mění velmi hezkým tvarem. 그런데 이게 막 저주를 내리고 막 욕을 하고 막 하면 싸움을 하게 되면 이 물들이 생명들이 무질서하고 파괴된대요. Ale když naopak říkáme velmi sprosté slovo nebo říkáme slovo kletby, tak vidíme, že ty formy a tvary vody taky mění velmi chaotický a třeba nemají tvary a velmi takové mají nějaké ostré šípy. 놀랍잖아요. Je to úžasné. 우리가 생각하는 이 생명의 세계, 이 세계들이 다 하나님의 영광을 위해서 하나님을 찬양하기 위해서 지음을 받았다는 것입니다. To celé stvoření, které vidíme kolem nás, má život a ten život existuje pro oslavu Boha. 그래서 여러분 물을 먹을 때마다 이 물들아 여호와를 찬양할지어다. 이 물을 마신다. 내 속에 있는 것들아 다 여호와를 찬양할지어다. 얼마나 아름다운 소리입니까? Na každé pití, když si dáváte jeden šálek vody, tak se modlete třeba tak. Vody, chválte Hospodina. Když budete pít všechno to, co je v mém nitru, chválte Hospodina. A takovým způsobem budete obohaceni, budete mít plné radostí ve vašem srdci. 창세기 1장 7절에는요. 궁창 아래 물, 궁창 위에 물 그렇게 표현을 했고요. 노아 홍수 때는요. 그것이 궁창 위에 있는 물과 밑에 있는 물들이 이 땅 육지를 다 덮었다 그랬습니다. Říká Genesis 1:7, že Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak, že znamená, že tady na nebi jsou vody, pod zemi jsou vody. 심지어 예수님은 파도를 보고 명령을 했어요. 잠잠할지어다. Ježíš, on říkal na bouři, buď ticho. 여러분요, 하나님께서 명령하면 물들도 다 순종을 한다는 거예요. Když Bůh přikáže, i vody poslouchají. 할렐루야. 우리 하나님께 영광 돌리는 존재는 자연계만 있는 게 아니라 인간도 하나님께 영광 돌려야 됩니다. Nejenom stvoření bude oslavovat Boha, ale člověk musí oslavovat Boha taky. 두 번째로는 사단의 유혹에 넘어가 버렸어요. Ale za druhé, bytosti, které podlehly pokušení satana. 사단의 먹는 문제 가지고 창세기 3장에 아담과 하와를 무너뜨렸어요. Přišel Satan a podlehl pokušením problémem jídla. 우리 인간은 영혼 육이 있잖아요. Člověk tvořen duchem, duše a těla. 그런데 이제 먹는 문제는 육신의 문제란 말이에요. Takže problém jídla je to problém těla. 하나님께서 이 선악과의 나무의 열매는 먹지 마라 그랬어요. Bůh řekl, že nejest plod ze stromu poznání dobrá i zla. 먹는 날은 반드시 죽으리라. Ten den, když to sníš, jistě zemřeš. 그런데 뱀이 여자에게 뭐라고 합니까? 결코 죽지 아니하리라. Ale co had říká? Nikoli nezemřeš. 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이라. Říká, že neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. 여러분, 하나님 같이 되리라. 사단이 이렇게 유혹한 것입니다. Satan pokoušel těmito slovy, budeš jako Bůh. 결코 죽지 아니하리라. Nikdy nezemřeš. 우리가 이 사단이 이 말이
다 거짓말인데도 불구하고 그 말을 듣고 나서요, 이 빠져버린 것입니다. I přesto, že všechna slova, co říká Satan, je lež, ale my přesto, že posloucháme a padáme do toho. 하나님 같이 되리라 이것이요 뉴에이지 사상입니다. Myšlenka New Age, nové éry, spočívá v tom, že můžeš taky být jako Bůh. 여러분 뉴에이지가 지금 제일 많은 데가 유럽하고 미국입니다. A kde jsou dneska největší organizace New Age? Je to v Evropě a v Americe. 그래서 뉴에이지 음악도 있고요. 뉴에이지 영화도 있고요. 많은 미디어, 음악 여러 가지 그것을 다 장악을 하고 있습니다. A právě New Age šíří svůj vliv skrze médii, hudbu, knihu, filmy. 그래 이것을 이 많은 사람들이 이게 넘어간 것입니다. Ale mnozí lidé padli do toho pasti. 이걸 얘기하지 않으면요 아무도 몰라요. A když neřekneme, že to je problém a že to je pást, nikdo neví. 내가 자유롭게 사는데 뭐 그게 무슨 나에게 꺼리낄 게 있나? Žijí svobodně. Proč bych měl poslouchat Boha? 그러나요 우리가 이 유튜브를 보고 계속 영화를 보고 음악을 들으면서 어떻게 해요? 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜롭게 할 만큼 단스러운지라. My posloucháme hudby, koukáme se na filmy, díváme se do médií a videoklipy skrze YouTube a tohle to nám přichází, že to je lákavé k jídlu, krásné na pohled a žádoucí pro získání moudrosti. 그래서 그것을 여자가 따먹어 버린 겁니다. A ona snědla. 그리고 아담에게도 줬어요. Eva snědla a dala také 우리가요 Adamovi. 이 사랑하는 사람이 부부나 이게 사랑하는 사람이 있을 때 여자가 얼마나 중요한지 몰라요. A právě ten vztah mezi lidmi, vztah svázaný láskou, vztah, manželský vztah je velmi důležitý. 먹어. Když milence nebo milovaná řekne yes, 안 먹으면 어떻게 합니까? tak co se stane, když nebudeš jíst? 그래 남자들이 다 여기에 넘어가는 것입니다. A i takovým způsobem ten muž taky padl do toho. 우리가 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이 있어요. Máme žádosti těla, žádosti oči, pýcha, života. 이것이 다 하나님께로 온 게 아니란 말이에요. Tohle to všechno nepřišlo od Boha. 이게 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑은요 세상에서 온 것입니다. Žádost těla, žádost očí, chlouba života, pýcha života, to všechno přichází ze světa. 그래서 이 하나님의 뜻을 구별을 할 줄 알아야 됩니다. Měli bychom si rozeznávat, co je Boží vůle. 요한일서 2장 16절, 17절 여러분 잘 기억하시기 바랍니다. Dobře si pamatujte 1. Janovo 2, 16 až 17. 그 다음에 우상의 재물을 먹어서 양심이 약해지는 경우가 있어요. A stává se, že oslabujeme svědomí skrze jezení o obětní maso modlám. 우상 재물 조심해야 됩니다. Musíme být opatrní na to, co se dává, obětuje modlám. 고린도전서 8장 7절 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 재물을 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. Říká 1. Korinským 8.7, ale ne ve všech je to poznání. Některé až dosud jsou zvyklí na modlu a jedí toto maso jako obětované modlám a jejich svědomí, protože je slabé, se poskvrňuje. 그러니까 우상 숭배하는데 같이 가서 같이 먹고 같이 이걸 놀고 그게 무슨 큰 문제가 아니에요. 괜찮아요. 나는 괜찮아. 그러나 믿음이 약한 사람들에게는
그게 영향을 받는다는 겁니다. Jdu, ano, přátelem si s přáteli, které uctívají modly a obětují modly, jedí i to maso, které bylo obětované modlám. Ano, můžu s nimi stolit a s nimi si může jako takhle to přátelit, ale ti, kteří mají slabou víru, padají do toho. 내 양심의 자유는 있지만 양심이 이 판단을 받을 경우 믿음이 약한 사람들에게 판단을 받게 되면 그 약한 자가 넘어질 수 있다는 겁니다. Ano, mám svobodu na svoje svědomí. Mám svobodu, co můžu dělat. Ale když bude soudit, budu odsouzen od těch lidí, které mají slabou víru, a kdybych je nechal padnout do pástí satana skrze toto, tak budu sem odsouzen. 사단이 얼마나 야비한지 아시겠죠? A rozumíte, jak Satan je velmi chytrý. 사단이 그런 걸 노립니다. Právě Satan jde za tohleto. 약한 거. Na to, co jste slabí. 우리가 이제 약한 사람을 돕고 이렇게 사랑해 주잖아요. My pomáháme slabých a milujeme, snažíme se, aby oni byli silní. 그런데 사단은 그렇지 않아요. Ale Satan to dělá naopak. 사단은 약한 거 밟아버려. Když vidí to, co je slabé, šlápne. 자, 하나님이 떠난 사람들은 함정에 6가지 올무가 있어요. A důsledky odvrácení se od Boha. Odvrácení se od Boha. Tam jsou pásti, léčky. 그리고 사단의 이 틀이 있는데 사단의 망대가 있어요. A máme rámce. Ty jsou satanové pevnosti. 그래서 하나님을 떠나면 12가지 17가지인데 이 사단의 틀 함정 이 올무 위에 벗어나지 못하는 사람이 너무 많습니다. Jsou hodně lidí, kteří padou do 6 pástí, léčky a do rámce satana. I křesťané, kteří jsou svázaní v takových pástí, léčku a rámci. 그게 왜 말씀을 안 해주세요? 그러면 저희 교회에 나오셔서 저를 만나시면 되겠습니다. Tam je jich celkem 17. A proč vám neřeknu všechny 17 těch strategií satana, tak přijďte k nám se nechat trénovat. 전도 훈련을 시켜주는데 그게 다 답을 줍니다. Děláme, tady nabízíme evangelizační tréninky, ale zjistíte v těch tréninkách. 자, 사단의 유혹은 또 뭐가 있냐면 정욕과 탐심이요. A další pokušení satana, to je chtíč a chamtivost. 인간은 다 정욕이 있죠. Každý člověk má chtění. 있어야 돼요. Ano, musí to mít. 근데 이 탐욕도 있어요. A člověk ještě má chamtivost. 그런데 이게 굉장히 사단의 통로가 된다는 거예요. Ale tohle to je kanálem satana. 그래서 음행하지 말라. A proto říká, necizoložte. 자, 고린도전서 10장 8절에 보니까 그들 중에 어떤 사람이 음행을 하다가 하루에 2만 3천 명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말라. Říká, ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a padlo jich za jeden den 23 000. 2만 명 이상, 2만 3천 명이 죽어버렸어요. Zemřeli v jeden den 23 000. 우리가 지금 세상에서 갑자기 막 지진이 일어나고 막 전쟁이 일어나고 세상이 난리가 나는데 사람이 많이 죽잖아요. Vidíme, že v jeden den se začne zemětřesení a mnohé lidi umírají, nebo i hodně lidí umírají z války. 그런 뉴스들은 정확하게 말해줘요. 왜 죽었는지. A ve zprávách slyšíte, kolik lidí zemřelo, kvůli čemu oni zemřeli. 성경 보세요. 음행하다가 막 2만 3천 명이 한꺼번에 죽었어. A co říká taky Bible, odůvodňuje, proč lidi zemřeli. Oni zemřeli kvůli smilstvu. 그 이스라엘 사람들. Izraelští zemřeli. 그게 성경에 기록됐어요. A ten
ta historie je zapsána v Bibli. 보세요. 민수기 25장 1절에서 3절에 이스라엘이 시딤에 머물러 있더니 그 백성이 모압 여자들과 음행하기를 시작하니라. 그 여자들이 자기 신들에게 제사를 할 때에 이스라엘 백성을 청하여 백성들이 먹고 그들의 신에게 절함으로 이스라엘이 바할 볼에게 가담한지라. 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라. Říká Numery 25, 1 až 3. To je odkaz, od kterého Pavel si vzal. Když pobýval Izrael v Šetímu, začal lid smilnit s moabskými ženami, ty volali lid k obětem svým bohům. A lid jedl a kláněl se jejich bohům. Izrael se 그러니까 여자들을 만나고 남자가 여자에 약하잖아요. 그러니까 여자도 놀다가 어떻게 합니까? 여자들이 우상 숭배하는 데까지 끌고 왔어요. Izrael se špřáhl a s Bálem, Peorem a Hospodin splanul proti Izraeli hněvem. 근데 같이 우상 숭배하고 절을 했어요. Podívejte se, muži jsou slabí, když ženy přijdou a jich tahnou, prostě tahají do nějakých party nebo do nějakých místností. Oni jdou. 하나님의 자녀가 Boží dítě, 사단 결박을 안 하고 boží dítě jde klánět satanovi. A 하나님께 영광을 안 돌리고 nesváže satana, neoslavuje Boha 주인을 바꿔버렸어요. a zaměnil svého pána. 그래서요, 정말 여러분들은 젊었을 때 이런 걸 조심해야 됩니다. A když jste ještě mladí, pozor na to. 인생이 망하고 가문이 망하고 3, 4대로 저주를 받게 되는 것입니다. To je kletba a to je právě ztráta nebo zkrach života, zkrach rodiny, zkrach celého národa. 내 눈으로 3, 4대가 망하는 걸 본다면 얼마나 그것만큼 비참합니까? Představte si, že před svýma očima vidíte kvůli to, co jste dělali, že 3., 4. pokolení trápí. 자, 그 다음에 시험하지 마라. Potom nepokoušejme pána. 하나님을 시험하지 말라는 겁니다. Nepokoušejme pána. 고린도전서 10장 9절에 그들 가운데 어떤 사람이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. 1. Korinským 10:9. Ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a hynuli pod hadího ušknutí. 자, 그 말씀 민수기 21장 4절 5절이 이렇게 기록되어 있습니다. 백성이 호르산에서 출발하여 홍해의 길을 따라 에돔 땅을 이렇게 우회하였다가 그 길로 말미암아 백성의 마음이 상한지라. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해 내어 이 광야에서 죽게 하는가. 이곳에서는 먹을 것도 없고 물도 없고 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하며 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. A to je odkaz z Numery 21, 4 až 6. Říká, pak vyrazili z hory Horu směrem Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Lid se stal cestou netrpělivý. Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou strávu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidů z Izraele pomřelo. 자, 우리가 하나님 자녀가 됐어요. Stali jsme se božími dětmi. 하나님 우리를 예배하시고 여러분 기도를 들으시고 계속 인도하고 계십니다. Skrze modlitbou, skrze uctívání on nás neustále vede. 근데 이 에돔 족속은요, 이스라엘의 그 야곱의 형님이야. 야곱의 형님의 가문인데
조금 성질이 이상해서 하나님이 피해간 거예요. 야, 그들하고 부딪히지 말라고 피해서 지나가라 이렇게 말씀을 하신 거예요. Edomský národ je to národ Izraele, taky z rodu Abrahama, ale Edom jsou potomci bratra Jákuba, Ezaua. Ale protože oni byli velmi takový zlí, a tak Bůh nechal Izraelce, aby obešli edomského národa. 에돔이 에서요. 야곱하고 에서. 그러니까 이게 그러다가 길이 머니까 얼마나 다리 아픕니까? 힘드니까 그 다음에 맨날 만나 먹잖아요. 만나 싫다는 거야. Takže to se stalo 짜증나니까 이제 takto. 만나도 싫다 이렇게 말했어요. Stalo se to takto, že Bůh jich vedl mimo edomského národa a museli obejít tu celou cestu. Protože obešli tu celou cestu, tak cesta nebyla dobrá, proto Izraelci byli hodně unavení a oni se začali stěžovat a stěžovat si i to na to manu, které Bůh jim nabízel každý den. 우리의 이 정욕과 탐심 속에서요, 우리 이게 열받으면 어떻게 합니까? 막 욕도 하고 막 이상한 쪽으로 말이 나갑니다. 이런 거 하지 마세요. Nedělejte právě, nezlořečte, neříkejte sprostě, tím, že vy jste byli úplně jako v tom ponoření v tom a byli naplněni ve své chtíči a chamtivosti. Nedělejte to. 그래서 뱀을 하나님이 명령을 했어요. 뱀한테. 야, 뱀들 저것들 좀 물어라 그냥. A Hospodin přikázal hadům, ať jdou a kousali. 갑자기 땅에 있는 뱀들이 기어 올라와가지고 물어 제낍니다 그냥. Uškutli. A hadí přišli jako ze země a začínali kousat. 그래가지고 이스라엘 사람들이 얼마나 많이 죽는데 하나님께서 모세에게 그러면 노변을 만들어가지고 저거 쳐다보는 사람은 낫게 하겠다. No a tady říká Bible, že Bůh seslal ohnivé hady, kteří uštkli a mnoho lidí zemřelo. A takže Bůh řekl, že hele, udělej si bronzové takový tvár toho hada a kdokoliv se dívá na ten had, bude uzdraven. 아니 노뱀을 쳐다보면 나요? No právě, že jako reálně to není pochopitelné, že prostě tím, že vidíš, 그럴 수가 없어요. koukáš na ten bronzový nějaký tvár toho hada, že budeš uzdraven. 그런 사람 다 죽었어요. A právě ti, kteří takhle to pochybovali, jen ti zemřeli, 쳐다본 사람 살았어요. ale ti, kteří na to koukali, přežili. 말이 됩니까? Dává to vám to smysl? 원망한다고 하나님이 뱀에 물려 죽이게 하신다. 여러분 원망하지 말라는 겁니다. Tady vidíme skrze příběhu, skrze stěžování Bůh seslal ohnivé hadí a lidi zemřeli. Tohle to nám poučuje, tak aby jsme si nestěžovali. 고린도전서 10장 10절에 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. Říká 1. Korinským 10:10. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubení s houbcem. 여러분, 우리가 원망을 하면요, 원망하는 놈만 죽이는 사람이 따로 있어요. Víte, že ten, kdo reptá, ten, kdo se stěžuje, někdo honí jen ti lidé, za těmi lidmi, kteří reptají. 여러분은 항상 감사의 말을 하십시오. A proto vždycky poděkujte. 고맙습니다. 감사합니다. A říkejte to nahlas. Děkuju. 오늘은 행복합니다. Dneska jsem šťastný. 얼마나 좋아요, 아름다운 말. A to je velmi krásné slovo. 그런데 하나님 앞에서 자기 정욕대로 막 그 성질대로 말을 하는 겁니다. Ale jsou takoví lidi, kteří prostě ve své chtíči a chamtivosti furt takhle to mluví, tak jak chtějí. 저와 여러분은
정욕과 탐심을 버려야 됩니다. Měli bychom si odloučit naše chtíče a oddálit se od našich chtíče a chamtivosti. 사단의 통로입니다. To všechno je kanál satana. 그 다음에 귀신을 섬기지 마라. A potom další. 여러분 귀신 안 보이잖아요. Neobětujte démonům. Démony nevidíte. 귀신을 어떻게 불러들이냐. 많은 사람들이요 제사하는 것이에요. 하나님께 예배를 안 드리고 귀신에게 제사를 해서 귀신과 교제하는 그런 기도를 많이 합니다. Jak lidé volají démony, že oni neobětují Boha, ale místo toho obětují démonům a oni volají démona. 고린도전서 10장 20절에 무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원치 아니하노라. Říká 20. verš 1. Korinským kapitole 10. Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují démonům, ale ne Bohům. Já nechci, abyste byli účastníky démonů. 여러분 귀신과 교제하는 사람 무조건 기도하면 되는 줄 알아. 이게 이 신분과 권세부터 바뀌어야 됩니다. Lidé, kteří komunikují s démony, oni si myslí, že takové prázdné nebo marné modlitbou, že budou jejich modlitby vyslyšeny. Ne, nejdříve musíte změnit svůj status a máte přijímat autoritu Božího dítěte a potom se modlit. 그리고 탐심이 있어요. A další je to chamtivost. 골로새서 3장 5절에 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. Koloským 3:5 říká, umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. 그러면 사단은 어떻게 이겨야 됩니까? Takže jak měli bychom si vzít si vítězství nad satanem? 승리의 확신을 5가지 여러분 있죠. 구원의 확신, 인도의 확신, 사죄의 확신, 그 다음에 사죄의 확신, 그 다음에 승리의 확신. 하나님께서 여러분에게 주신 제일 큰 승리의 확신, 이거 가져야 돼요. Z 5 jistot máte i v tom jistotu vítězství. První jistota je to jistota spasení, jistota modlitby, jistota vedení, jistota vyslyšení modlitby, jistota odpuštění a jistota vítězství. 고린도전서 10장 13절 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험을 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에는 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. Proto v 1. Korinským 10:13 říká, nezachvátilo vás jiné pokoušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale je zkouškou, dá i východisko, abyste ji mohli snést. 사단은 우리를 넘어뜨리기 위해서 시험을 하고 하나님은 우리에게 상을 주기 위해서 시험을 줍니다. Satan, on dává nám zkoušku, aby nás pokouší, tak aby jsme padli. Ale Bůh nás zkouší, aby nás odměnil. 그러나 여러분에게 시험이 오거든 감당할 수 있는 능력을 주신다는 거예요. Když vám Bůh zkouší, znamená, že Bůh vás zkouší, abyste mohli tady trénovat sílu, abyste mohli překonat tu zkoušku. 요한복음 16장 33절에 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라. První Jan kapitol 16:33. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj, ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. 아멘. 세상을 이겼노라. Já jsem přemohl svět. 내가 너도 승리하게 만들겠다.
Udělám tě tak, aby si mohl taky přemoct svět. 그러면 사단의 유혹에서 우리가 승리를 해서 이제는 하나님께 영광을 돌려야 되겠죠. Tak měli bychom si získat vítězství z pokušení satana a měli bychom jít cestou oslavovat Boha. 자, 하나님께 영광을 돌리는 길은 먹든지 마시든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라는 겁니다. Cesta k oslavení Boha je to v tom, ať jíte nebo pijete, všechno čiňte k Boží slávě. 우리의 생각이죠. Jsou naše myšlenky. 다 Všechno. 우리 생각이 다 뭐예요? 무슨 생각을 하든지 다 하나님 영광을 위해서 하라. Na jakékoliv přemýšlíte, smýšlíte, dělejte všechno pro Boží slávu. 고린도전서 10장 11절에 그들이 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 1. Korinským 10.11. Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věku. 여러분 성경을 왜 보고 또 말씀을 왜 들어야 됩니까? Proč musíte číst Bible, poslouchat biblických textů? 말세를 살기 때문에 깨달으라는 거예요. Protože žijeme v poslední době. Bůh nám tohleto doporučuje, aby jsme pochopili. 여러분 우리가 좋은 부모도 있지만 부모 밑에 태어났다고 해서 가족끼리 다 좋은 건 아니에요. Ano, i tím, že vy jste se narodili v rodině, kde jsou dobré rodiče, neznamená to, že vás tohleto zaručuje, že budete potom mít dobrou rodinu. 우리는 성경에 기록된 것을 잘 본보기를 이해하고 깨달은 다음에 우리가 세상에 춤을 추든지 무엇을 마시든지 뭐 어떤 술 먹거나 마약하거나 막 세상의 그 풍습을 따라가거나 이런 데서 우리 인생에 속지 말아야 되겠습니다. Měli bychom si dobře se poučit a udělat si vidět vzory Bibli, které byly napsáno v Bibli, dobře se poučit, pochopit a měli bychom si opravdu oddálit od tancování, pití alkoholu, brání drog, obchodování třeba v neděli a opravdu si jít do správné cesty. 우리 연말에 많은 잔치들이 있고 송년회가 있는데 어제도 우리가 지금 한인회 갔는데 거기 장기자랑 하신 분이 한 잔에 한 잔 그게 장기자랑이 최고상 받았어요. A včera my jsme i ke konci roku máme hodně takových koncertů nebo nějakých party nebo večírky. Včera měli jsme v Praze v korejském se všemi korejský obyvatele tady v Praze měli jsme takové večírku a jeden pán tam zpíval písničku Dej si prostě jeden panáček prostě a vyhrál na svojí nějaké představení. 갈 때까지 가보자. 어디 한 잔 먹고 갈 때까지 가보자. Písnička má takový text, že prostě hrajeme až do konce, říká dejte si panáček, jdeme jako až jako do konce. 노래는 흥겨워서 많은 사람들이 춤추고 그렇게 하지만 실제로 그렇게 하면 어떻게 됩니까? Ano, ta písnička je velmi dobrá, to pak jako zvedne náladu člověka, ale fakt jako odcházejte jako opravdu té praktiky. 우리가 하나님의 영광이 안 되는 것들은 될 수 있으면 우리가 잘 분별할 줄 알아야 되겠죠. A měli bychom si dobře rozlišit to, co nedělá Bohu slávu. 그리고 주일날도 예배를 안 드리고 장사해서 돈 많이 벌어서 우리가 이 하나님께 헌금을 많이 드리기 위해서 내가 장사를 하고 예배도 안 드리고
물론 생각은 좋습니다만은 하나님 예배를 안 드린다 그거는 조금 문제가 있는 것이죠. A kvůli tomu třeba jako lidi, kteří hodně jako padli do takových myšlenek, říkají, že hele, musím obchodovat v neděli, nemůžu uctívat Boha. Prostě až potom pak vydělám hodně peníze, tak chci dát na misijní dar. Myslíte si, že to podaří? Ne, to nepodaří. Myslíte si, že Bůh to vezme jako za radost? Nevezme to za radost, protože ten člověk neuctívá Boha. 로마서 12장 1절에 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 너희가 드릴 영적 예배니라. Římanům 12.1 říká, vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. 고린도전서 6장 19절에서 20절에 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전줄 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 1. Korinským 6, 19 až 20. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyně svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svojí, vy jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. 우리가 하나님의 영원한 시간표를 생각해야 됩니다. Musíte si přemýšlet nad Božím časem, což je to věčnost. 우리 인생은 순간적으로 지나가게 됩니다. Náš život je to prostě jenom okamžitý. 그래서 매일, 매사, 매시에 성령님의 인도를 받아야 됩니다. Měli bychom si na každý den, na každou hodinu, na každou situaci být vedení Duchem Svatým. 고린도전서 10장 12절에 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. A říká 1. Korinským, kapitole 10, 12, říká, a tak, kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라. Říká Ježíš, modlete se tak, abyste nepadli do pokušení. 누구든지 자기 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 고린도전서 10장 24절. A říká 1. Korinským 10:24, myslí si na prospěch druhých. 다른 사람의 영혼을 먼저 바라보면서 하나님 저 영혼도 구원을 받게 하옵소서 이렇게 생각하고 기도해야 됩니다. A tohle to znamená, aby jsme si pro záchranu tohoto duše tak modlili se za prospěch druhých. 저는 어제 아이들이 참 청소년들이 많은 걸 보고 왜 우리 전도사를 그렇게 공격을 했는가를 알게 됐습니다. A včera, když jsem viděl, že v tom korejském v korejském večírce byli hodně těch teenagery a hodně mladých, já jsem pochopil důvod, proč korejská církev napadla na našeho pastora asistenta. 젊은 아이들에게 복음을 전할 수 있는 길이 참 중요하다라는 생각을 하게 됐습니다. A já jsem pochopil, že potřebujeme kázat evangelium mladé generaci. 그래서 항상 우리는 감사하고 기뻐하고 하나님께 기도할 때마다 쉬지 말고 기도할 때마다 범사에 감사하라는 것입니다. Bůh nám řekl, že aby jsme si neustále se radovali, aby jsme se neustále se modlili. 감사하는 생활을 하시기 바랍니다. A žili v děkování. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도할 때마다 하나님 앞에 감사함으로 너희에게 아뢰 것을 구하라. Když se modlíte před naším Hospodinem, vždycky děkováním se modlete a proste Bohu. 아멘. 여러분이 입만 열면 하나님께 감사하시기 바랍니다. Jakmile otevřete vaše ústa a řeknete nějaké slovo, děkujte Bohu.
지금 크리스마스다고 얼마나 세상이 화려하잖아요. Měsíc prosinec je velmi, jako když půjdete ven, tam všude jsou takové svítilka na oslavu narození Ježíše. 요 구시가 광장에 가면 예수님을 이 아기 예수 탄생하시면 얼마나 찬양하는지. Ve starém městě, na starém městské náměstí tam vidíte, tam malé takový, tam se postavili malinkého Ježíše, Ježíška. 천사들이 이 소식을 먼저 알렸다는 것을 아시기 바랍니다. Ale musíte si vzpomenout, že anděli byli první, kteří řekli tuhletu zprávu. 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. Říká, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 천사들이 알려주는 소식입니다. To jsou zpráva radostí od andělů. 하나님께 영광을 위해서 무엇을 해야 되냐? Co bychom měli udělat pro Boží slávu? 여러분들은 구원받았으면 하나님 자녀요. 하나님 영광을 돌려야 됩니다. Jestli jste byli spaseni, tak jste Boží děti, tak máte povinnost oslavovat Boha. 그래 매일 삶 집중해야 되고 삶 세팅 속에 삶 응답을 누려야 됩니다. Každý den musíte praktikovat 3 soustředění, abyste si dosáhli na 3 nastavení v sobě a dostali odpovědi. 매사 매일 매시마다 300% 나에 대해서 100%, 내 현장에 대해서 100%, 미래를 위해서 100% 이거를 항상 300%를 준비해야 됩니다. A měli byste se sledovat proud 300% ohledně 100% sebe, 100% na misijní pole a 100% ohledně budoucnosti v každé věci, v každý den a každou hodinu. 대충대충 하면 안 된다는 거예요. Neměli byste si jako zacházet těm věcem velice vážně. 아멘. Amen. 기도도 300% 해야 돼요. Musíte se modlit i na 300%. 우리가 지금 성경도 너무 몰라가지고는 안 되죠. A i právě tohle to nám vede tak k tomu poznání Božímu slovu. 예배 드릴 때 대충 드리면 안 되면 여러분 메시지 잘 적어야 돼요. Poznání Božího slova znamená poznávat Bible. Když přijdete jako na uctívat Boha, na bohoslužbu, neměli byste si přijít tak vážně a poslouchat jen tak. Dělejte nějaké poznámky. 말씀 속에요 흐름이 있어요, 흐름. A když děláte poznámky, soustředíte se a v tom přirozeně pochytíte proud Božího slova. 여러분요 흐름 속을 타야 여러분이 성장하고 여러분이 응답을 받는 겁니다. Aby člověk rostl, aby člověk opravdu něco správně pochopil, musí vejít do toho proudu a abyste vešli do toho proudu, tak potřebujete na to soustředit. 전도 훈련 받는 그 메시지도요 들었다 안 들었다 하면 안 돼요. 계속 들어야 돼요. A abyste si opravdu správně pochopili a vešli do toho středu tohoto proudu, tak musíte poslouchat každý týden, jakmile vám přijdou zprávy na zúčastnění Božího slova a na nějakého tréninku, tak musíte tam chodit pravidelně. 호흡을 깊게 하시고 운동하세요. Dýchejte hluboce, cvičte. 크리스마스 때 우리 찬양 한 곡씩 다 찬양을 하나님께 돌리시기를 바랍니다. A na vánoční bohoslužbu, kterou budeme mít příští týden, všichni tady přijdou a budou zpívat, každý člověk bude zpívat jednu koledu. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 하나님의 자녀의 제1의 목적은 하나님 영광을 위해서 살아야 됨을 믿습니다. Věřím, že nejvyšším cílem člověka je žít pro Boží slávu. 모든 자연계가 하나님 영광을 위하여 창조된 것을 믿습니다. Věřím, že celé stvoření bylo stvořeno k Boží slávě. 24 보좌, 24 장로가 하나님께 경배 찬양을 드림을 믿습니다. Věřím, že 24 trůnů a 24 starců vzdává chválu a úctu Bohu. 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 자랑은 다 지나가는 것을 믿습니다. Věřím, že
žádost těla, žádost očí a pýcha života pomíjí. 성경의 본보기를 보고 반면 교사로 삼게 하옵소서. Ať se učiníme z příkladu v písmu a bereme si poučení. 영혼의 시간표 속에 매일 매사 하나님께 영광을 돌리게 하옵소서. Ať v každé věci, každou hodinu, každý den oslavujeme Boha a časovém rámci věčnosti. 이곳에 다른 사람의 영혼 구원을 위해서 항상 자유를 절제하게 하옵소서. Ať ovládáme svou svobodu kvůli spasení druhých. 항상 기뻐하고 항상 기도하고 항상 감사하게 하옵소서. Ať se vždy radujeme, neustále modlíme a ve všem děkujeme. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.